Alright, okay, so the next one will be, so this is your attendance for today as well. So it's going to be 2 attendance exercises as well, which is exercise 3A. Okay, alright, so the next one is exercise 3B. Given 3 vectors, and then you have to determine the alpha if U and V are perpendicular. Okay, so yang ini kita akan settlekan untuk part A saja sebab part B ni sebenarnya untuk vector product. Okay, part A which is whenever we have U perpendicular to the V. So we know that U dot V must be equal to 0. Okay, so we do the column matrix 2, 3, alpha. So we end up with 60 minus 6 plus 5 alpha equal to 0. So 5 alpha should be negative 10. So alpha should be negative 2. Okay, so yang ini saya kat IV dulu lah. So this one we kat IV. So you do but after we do vector product. Okay, the next one will be finding the angle. Okay, which is angle between two vectors. Okay, so macam saya cakap tadi, angle in vectors must be in degree. Whatever happen, dia mesti dalam degree mode. Okay, so by the formula of scalar product, we find the angle by simplify or rearrange the formula to make it theta as a subject. So it's going to be theta equal to inverse cos of A dot B over magnitude A magnitude B. So you have to find one by one. So cari dulu A dot B, cari dulu magnitude, baru masuk dalam formula. Jangan terus everything we put into the formula. Sebab kalau salah, habis semua sekali salah. Okay, so we put, for example, 4A, by given the magnitude already dengan dot product. So you have to find the angle. So just directly substitute by rearrange to make it the theta as a subject. So we're going to have inverse cos 7 over 12 equal to 54.31 degree. Okay, make sure final answer angle mesti in term of degree. Okay, so that one is 4A. Okay, 4B. Okay, so dia cakap minta interior angle. Interior angle ni apa? What is interior angle? Apa tu interior angle? Anyone? Sudut dalaman. Sudut dalaman, good. Alright, so angle inside the triangle. So let's say we have it A here, B here, C here. Dia mesti in order dia tak boleh bersepah. Dia mesti either clockwise ataupun anti-clockwise. 100. Apa dia? 100. So ini boleh jadi A, ini boleh jadi B, ini boleh jadi C. Okay. Untuk cari angle, when we talk about vectors, bila kamu nak cari A, angle A ni, dia mesti keluar daripada satu point yang sama. It's gonna be A towards B, then A towards C. Okay, so let's say we want to find the A. Okay, so ini angle A. So angle A, I put angle A. Okay, angle A ni sama juga dengan, kalau kita tukar dia adalah in term of CAB. Okay, so dia tengok pada point di tengah-tengah ni. Okay, so yang itu sebab A dia keluar daripada A, so dia akan jadi di tengah-tengah. Dia boleh jadi BAC, tak ada masalah. Tapi as long A tu mesti di tengah. Okay, alright, so in order to find it, what should we do is, we have to find all the only two parts and then C tu kita boleh tolak daripada 180. Okay, for angle A ataupun CAB. So kita akan menggunakan inverse cos, which is AB dot AC over magnitude AB magnitude AC. Okay, dia mesti daripada point yang sama AB
AC. Dia tak boleh BA tiba-tiba AC. Tak boleh. Dia mesti dalam daripada point yang sama. Mesti A juga. Okay. So find the magnitude of AB ataupun kita cari dulu position vector AB. Okay, position vector AB macam mana nak cari? Apa tolak apa? B minus A. B minus A. So we have negative 2, 0, 3 and then 1, 3, 5. So we end up with the negative 3, negative 3, negative 2. So ini adalah negative 3I minus 3J minus 2K. AC. So it will be C minus A. So it will be 3, 1, negative 2 minus. And then we have it 1, 3, 5. So we end at 2, negative 2, negative 7. Okay, so you have to find the dot product first. Okay, dot product. So we're gonna have negative 3, negative 3, negative 2. 2, negative 2, negative 7. Dapat berapa ni? Negative 6. Okay. 6 Plus 6. plus 14. Okay, so end up with positive 14. Okay. Magnitude AB. Berapa magnitude AB? Square root of 9 plus 9 plus 4. Berapa kita dapat? Square root of? 22. 22. Good. Square root 22. Alright. Magnitude AC. Two. Square root of 4 plus 4 plus 49. Kita dapat berapa? Square root of? 57. Okay, 57. Now kita dah ada magnitude, dot product. 57. Okay, 57. Good. Alright. So substituting the formula here will be inverse cos of 14 bahagi dengan square root 22 square root 57. Okay, dapat berapa? Kira? $66.71. 71. Okay. 66.71 degree. Okay, so kita dah dapat dah part A ni. So we need to find another one so that kita boleh tolak daripada 180. So let's say saya cari angle B. So angle B. So kamu boleh tulis juga ada in term of angle. Ini angle Angle ABC. So B tu mesti tengah-tengah. Okay, ataupun nak letak CBA pun boleh, tak ada masalah. Okay. So kalau kita keluar daripada point yang ini, maksudnya vektor yang terlibat adalah BC dengan BA. Dia tak boleh the other way around, dia mesti start dengan letter B. Okay, so your formula gonna have inverse cos of BA dot BC over magnitude BA magnitude BC. Okay, kalau nak letak BC depan pun boleh, tak ada masalah. BC dot BA magnitude BC magnitude BA, tak ada masalah. As long dia adalah BA dan BC. Okay, alright, so find the position vector dulu. BA kita dah tahu dah, dia adalah opposite of AB. So tak perlu cari balik. We just have it 3I plus 3J plus 2K. Okay. And then we have BC. BC ni kamu kena carilah sebab kamu tak ada lagi. Yang atas ni hanyalah AC. Okay, so BC, C tolak A, C tolak B. So we be 3, 1, negative 2. Minus B kita adalah 1, negative 2, negative 2, 0, 3. Ada siapa-siapa ni ke? Saya tak baca komen tau. Ada yang nak tanya soalan?
Sebab saya tak baca komen. Kalau ada yang ter-raise hand ke, saya tak perasan. Okay, BC kita apa? Position vector for BC. 5, 1, -5. 5. So we put directly to be position vector 5, J, and then minus 5K. Betul? Dapat? Dapat, Miss. Okay. Alright, so BA done, BC done. So we find the dot product first. So it will be 3, 3, 2. 5, 1, -5. Okay, dot product kita dapat berapa? 15 plus 3 minus 10. Akan dapat? 8. Okay. Alright, magnitude BA. Magnitude BA sama dengan magnitude AB. Which is nilai yang kita dapat adalah square root 22. So tak perlu kira balik. Okay. Magnitude BC. Square root 25 plus 1 plus square 25. So ini dapat berapa ni? 51. Sorry? 51. 51. Okay, thank you. Alright, so now we have it the dot product, we have it all the magnitudes. So substitute into the formula. So we're gonna have 8 over square root 22 square root 51. Okay, angle dapat berapa? 76.18. Okay, good. Alright, so in order to get the C, it's me we have it 180 minus A minus B. Sebab kita tahu interior angle inside the triangle total mesti 180. So once kita dapat 2, kita dah boleh dapat yang C. Okay, so we end up with 180 minus, tadi adalah 66.71 degree minus 76.81. So kita akan dapat 37.11 degree. Okay, clear? Nampak tak macam mana kita cari? Miss, Ya? yang apa tu yang dekat formula cos inverse tu yang BA darab BC tu bawah tu tak perlu yang apa tu? Yang macam berombak tu ke Miss? Yang mana? Yang dekat dekat notation ni ke? Notation ni vector kita letak yang ini je. Kita letak arrow. Oh, okay. Okay. Okay, thank you Miss. Alright. Okay. Sama jugalah yang ini pun kita letak arrow lah. Okay. Okay, done. So next adalah direction cosine untuk non-zero vector. For C. For C. Ingat dah habis lah. Okay. For C. So find the position vector PQ. Okay, PQ macam mana kita nak cari? Apa tu lah apa? OQ minus OP. Okay, so Q minus P, 3, -1, 8. Minus -1, there should be -4 here, +1. So directly we have it 4I plus 3J minus 7K. Okay, so that's position vector. Now, determine the angle between PQ and XY plane. See? Dia dah bagi dah XY plane. XY plane ni apa? Kalau kita tukar kepada position vector dia. OQ minus OP. Okay, minus Z OP. equal to 0. Z equal to 0. Okay, so Z equal to 0. Good. So, position vector dia akan jadi which is dia minta angle. Sekejap So, we have it to find the angle between inverse cos of PQ. So, let's say saya letakkan dia sebagai Z over magnitude PQ and then magnitude Z. Okay. Alright. So now kita cari dulu magnitude PQ.
Okay, magnitude PQ macam mana? Square root of 16 plus 9 plus 49. Kita dapat apa? Square root 74. Square root 74. Good. Alright, and then magnitude for the Z. Okay, itself Z adalah when XY plane. Okay, kalau kita buat XY plane seperti ini, which is kind of here. Okay, so we have it the angle vector PQ, let's say something like this. So, ini let's say dia adalah PQ Okay, so we need to consider kamu punya vector adalah yang ini. We encounter with your n normal n. Okay, yang ni dia adalah K lah. Okay, ni saya akan brief more on application of vectors. Okay, tapi for now, bila dia cakap pasal XY plane, one thing yang kita tahu, koordinat dia mesti Z equal to 0. Tetapi kita bukan bercerita pasal koordinat dalam plane. We talk about the normal vector. The normal vector tu adalah vector yang perpendicular to the plane. Kita akan pakai method yang ini. Okay, so I will brief this one more later on. Tapi so far, untuk soalan ini, for XY plane, kita consider kamu punya position vector adalah K. Okay, nilai Z kamu adalah K. So Z adalah K. So koordinat magnitude dia adalah 1. Okay. So we substitute into the formula. Kita tak cari lagi dot product kan? Dot product. So ini vector, ini adalah Z. So we be 4, 3, 7. And then we have it 0, 0, 1. Dapat berapa ni? 7. Okay, 7. So we put into the bracket, into the formula, we end up with the 7 here over square root 74 and positive 1. Okay, nilai kita berapa? 35.54 degree. 35.54 54. degree. Okay? So untuk yang ini nanti saya brief lagi takut nanti ada yang tak clear part-part. So for now, kita stick dengan vector Z adalah K. Koordinat memang Z dia 0. Tapi untuk plane, Z tu yang ada nilai. Bukan XY tu yang ada nilai. Okay? Alright, so that one is 4C. Shall we proceed? Yes, Miss. Yes, yes. Okay, alright. So that one 4C done. Exercise 4A. Okay, 4A ni saya nak kamu buat lah. Ni hantar. Alright, attendance exercises. So we have it 2. Tadi exercise 3A tak silap saya. So this one will be 4A, exercise attendance for today as well. Okay, for last one, 4B. Angle between vectors A, B, and then this one, so you have to find the lambda. Okay, so we know that formula adalah, okay, formula kita, let's say theta equal to inverse cos of A dot B bahagi magnitude A, magnitude B. And then we have to compare with one inverse cos of 1 over square root 84. Okay, sebab kita nak cari alpha. Okay, so find the A dot B dulu. A dot B will be 1 alpha 2, 2, 3, 1. Okay, dapat berapa ni? It's gonna be 2 plus 3 alpha plus 2. Kalau simplify dapat berapa? 4 plus 3 alpha. Okay, 4 plus 3 alpha. So kamu boleh gantikan dekat atas ni dengan 4 plus 3 alpha. Okay, magnitude A. Square root of 1 plus alpha square plus
2 square. So dia adalah square root of 1 plus lambda square plus 4. So dia adalah square root 5 plus lambda square. Magnitude B. 2 square plus 3 square plus 1 square. Okay, kita dapat berapa ni? Square root of 14. 14. Okay. So we have it square root 5 plus alpha square. Square root 14. So kita akan compare dengan inverse cos of 1 over square root 84. Okay. So we end up with, kita ambil yang bahagian dalam sahaja. Okay. So we can have cross multiply. Okay, so we end up 4 plus 3 lambda. 3 lambda. Square root 84. Square root 5 plus lambda square times 14. Okay, so at this point to get it all the square root, so kita square both sides. Okay, so we gonna have 84 itself. So dalam bracket ni akan jadi 16 plus 24 lambda plus 9 alpha lambda square. So yang ini akan jadi 14 times 4. 14 times 5. Dapat berapa? 14 darab 5 which is 60 betul tak? 70. 70, sorry. 70 plus 14 lambda square. Okay, so kita simplify. So sebelah kiri kalau simplify dapat berapa ni? Berapa? 84 darab 16. 1344. 1344 plus 84 times 24. 2016. Okay, and then 84 times 9. 756. Okay, so we collect everything to one side. Dia jadi apa ni? Jadikan lambda square sebagai subjek. Patut kita jadi apa? 201. 20? 742 lambda square. 742 756. lambda square. And then Plus 2016. 2016 lambda. And then plus 1274. 744. Saya punya line yang lambat ke kamu punya line yang lambat Macam lagging pula kat saya. 1274. 1274. 74. Okay. Can we factorize this one? Boleh factorize tak? Berapa? 274. Factorize dapat berapa? Kalau kita factorize dapat berapa ni? Can we factorize? Lambda plus 1. Lambda plus 1. Lambda plus 953. Lambda plus 91. Okay. Kalau kita darab masuk, dapat balik tak 742 ni? Maksudnya kena bagi berapa ni? 742. 742. Kita kena bagi dengan 14. 14. 14. Okay, 14. So kalau bagi dengan 14 dapat berapa? 53 lambda square
dapat plus 144. 144. okay, and then the last one 91. 91. Okay. So we have it two 91. radius of value. Lambda equal to 1, lambda equal to negative 91 over 53. Okay. So macam mana kita nak tahu which one yang betul? Kita akan recheck. Sebab dia melibatkan square root ni. So ataupun surd. So mesti recheck. Masukkan nilai bahagian atas dulu pun tak ada masalah. So 4 plus 3 negative 1. Kita dapat berapa? Which is dia adalah 1. Okay lah, ngam lah. Okay, this one ngam. And then 4 plus 3 times negative 91 over 53. Dapat berapa ni? Negative 61 over 53. Negative 61 over 53. 53. So ini salah lah. So directly kita 53. tahu lambda Negative kita 61 adalah over 53. negative 1. Okay, are you good semua orang? Boleh nampak kenapa kita buat macam ni? Oops. Faham, Miss? Okay, alright. So, okay, apa lagi kita ada? Dah habis tadi lah? Boleh, Miss. Sudah, Miss. Okay, alright. So the next one adalah direction vectors. Okay, yang ini dia agak panjang juga, tapi never mind. Okay, so we do for this one as well. Okay, direction cosine and direction angle for non-zero vector. Okay, so we know that your OP, okay, ini kita ada P. Your OP direction vector adalah, let's say ini adalah A, ini, sorry, this one adalah A, B, C. Okay, so coordinate dia adalah A, B, C. So we can have AI plus BJ plus CK. Itu position vector kita. And you have the magnitude should be A square plus B square plus C square inside the square root. Okay. So in order to find the direction cosine and direction angle, we will encounter with position vector and magnitude as well. So for direction cosine, dia mesti subject cos. Okay, so kalau dia kata direction cosine, subject mesti cos dekat depan. Okay, so we have it alpha here. We have it beta here. Beta here. And then we have it gamma here. Okay, alpha, beta, gamma. Okay, so for alpha, we encounter with the position A ataupun x-axis. So it's gonna be A over magnitude OP. Okay, sebab dia pecah. Dia melibatkan A, B dan juga C. Okay, so ini adalah untuk A, B, C. Okay, so for cos beta, we can have B over magnitude OP. And then for cos gamma, we can have C over magnitude OP. Okay, so that's, we call it as direction cosine. Okay, and then for the, this one adalah properties. So kalau kita tahu cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma adalah 1. So kena ingat yang ini, just in case you have to use the properties. Okay, alright. So if we substitute macam mana wujudnya cos alpha, cos beta, cos gamma ni, sebab dia datang daripada unit vector juga, which is kita pecahkan dia seperti ini. I B over magnitude P J C over magnitude OP K.
So ini untuk yang ini, this one, and then this one for this. Okay, itu datangnya kamu punya direction cosine. Okay, so far clear? Nampak mana datang dia? Okay ke semua orang? Nampak. Okay, alright. So next one adalah direction angle. So direction angle, dia extend sikit daripada direction cosine, which is kita nak cari alpha, beta dan gamma. Which is direction angle, kita nak cari angle. So we end up with inverse cos of A over magnitude OP, inverse cos of magnitude B over magnitude, B over magnitude OP, and then for the gamma we have inverse cos of C over magnitude OP. Okay, so that's how we find it. Dan one thing yang kamu kena ingat, always remember inside this bracket must be positive value. Okay, sebab kita nak cari acute angle. Must be positive value. Okay, inside the bracket mesti positif. Sebab kalau kamu dapat negatif, kamu ada negatif dalam angle tu, kamu akan dapat nilai lebih daripada 90. Okay, alright. So tapi usually kita tak kisah pun, kalau kamu nak dapat terus pun boleh. Tapi for the concept itself, dalam inverse cos mesti positive value. Okay, so we go through for the example. Example 5a. So find the direction cosine and direction angle. So untuk dapatkan direction cosine dengan angle, what you need to know is magnitude dulu. So magnitude A adalah 1 plus 4 plus 9. So kita dapat berapa ni? Square root 14. Square root 14. Square root 14. Okay, now we find the direction cosine dulu. So subject mesti inverse cos. Subject adalah cos. Cos alpha akan jadi 1 over square root 14. So mana datang 1 tu adalah daripada yang ini. Okay, and then we have in cos beta, which is dia adalah negative 2. So negative 2 over square root 14. And then cos gamma will be 3 here. So 3 over square root 14. Okay, itu direction cosine dan now direction angle, kita nak cari pula alpha kamu. So we're gonna have inverse cos of 1 over square root 14. Kita dapat berapa ni? 74.50. 74, sure? 74 point 50. 50. 50. Okay. Beta which is inverse cos of, okay, dalam ni ada angle negatif kan? Saya tak masukkan negatif tu. Tetapi kita kena letak alpha dekat sini. Okay. So we have it, berapa ni nilainya? $57.69. 69 degree. So 90 minus 57.69. Oops. Oh, sorry, this one should be 180. 180. Okay, berapa dapat? So the real beta adalah 122.31. 122.31. Good. Okay, so that one is a beta. For the gamma, we have it inverse cos of 3 over square root 14. Okay, kita dapat berapa ni? 36.70. 36.70. Okay.
Okay, untuk yang negatif ni boleh, tak ada masalah pun kalau kamu nak terus directly inverse coskan negative value ni. Tetapi dia akan jadi problem kalau kamu nak cari angle between two plane dengan two line. Okay, so untuk kita standard kan ataupun kita fix kan, dia mesti dalam angle mesti positive value. Okay, sebab tu saya ajar kamu cari dulu untuk positive value dalam inverse cos, baru kita tolak dengan 180. Okay, is that clear for now? Clear, Miss. Okay, alright. Clear, Miss. Okay, so that one part A done. Okay, part B. Apa patut kita buat dulu? Untuk yang ni, kita nak cari direction cosine. Magnitude. Okay, magnitude. Magnitude B. Square root 4 plus 9 plus 16. Dapat berapa magnitude? Square root 29. Square root 29. 29. Okay. So, cos alpha sama dengan berapa? Negative 2 over square root 29. Negative 2 over square root 29. Good. Cos beta? Negative 3 over square root 29. Okay. And then last one. Cos gamma? 4 over square root 29. Okay. Okay, untuk square root 29 ni, kalau kamu dapat dia boleh simplify, then simplify. So that dekat kamu punya cos alpha, beta dengan gamma ni boleh simplify juga. Tapi kalau tak boleh simplify, then leave it like that. Okay. Now finally the direction angle. Alpha will be inverse cos of 2 over 29. So I put alpha here. So kita dapat berapa ni? We're gonna have the value. 68.20. Okay. So your alpha itself adalah 180 tolak 68.20 degree. So you end up with 111.80. Okay. Beta which is inverse cos of 3 over 29 square root 29. Okay, kita dapat berapa ni? $56.15. Okay. So your real beta will be 180 minus 56.15. Okay, dapat berapa ni? 123.85. 5. Okay, last one which is gamma. So ini tak perlu kisah sebab dia memang positive value. 4 over square root 29. So we end up the value will be 42.03 degree. Okay. So that's will be 5A done. Okay, next one is the 5B. Boleh lagi semua orang? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Okay. Miss. Alright, so we do 5B. Find the unit vector that has the same direction with the W equal to QR. Okay, so dia minta cari unit vector untuk W. Okay, kita cari dulu QR. Okay, QR sama dengan R minus Q. 7, 3, negative 9 minus negative 2, 11, negative 6. So we end up with the 9I minus 8J minus 3K. Okay, so you have to find the magnitude of QR. Square root of 81 plus 64 plus 9 dapat berapa ni? Square root 154. Square root 1. Square root 154. Tak boleh simplify Tak. Tak. Okay. Tak boleh, Miss. So unit vector W hat adalah 9I minus 8J minus 3K over square root of 154. Okay. So we have it by 9 over square root 154 I minus 8 over square root 154 J minus 3 over square root 154 K.
Okay, so kita dah menjawab dah satu bahagian which is unit vector. Okay, and then we have to find the direction angle. So direction angle mesti datang daripada direction cosine, which is we have it cos alpha equal to 9 over square root 154. So alpha adalah inverse cos of 9 over square root 154. Okay, yang ni cari dulu nilai dia berapa? 43.51. 43.51. 54 degree. Okay. And then cos beta, which is negative 8 over square root 154. Okay, sebab dia datang daripada yang ini. Okay, and then so we have it the beta alpha first, which is kita nak cari nilai acute angle dulu. Okay, dapat berapa ni nilai dia? 49.86. 49.8. 40.86. Okay, so 180 minus 49.86 kita dapat 130.14. 14. Okay. And then cos gamma, which is negative 3 over square root 154, which is gamma kita itself adalah inverse cos of 3 over square root 154. Okay, nilai ni berapa? 76.01. 76.01. Betul? Yeah. Okay, and then 180 minus 76.01 kita dapat? 103.99. Okay. One. Alright, thank you. So we done by finding the direction angle. So kena ingat ini adalah direction cosine. Cosine. Ini adalah direction angle. Okay. Okay, so the next one will be example. Yes. Yang apa, yang untuk alpha tu bukan 43.51 kan Miss? Yang mana, yang mana, yang mana? Jawapan untuk degree alpha tu bukan 43.51 kan? 51, okay. 43.51, betul? Tak kita saya ikut kamu punya jawapan ni. Okay, alright. So that's for 5B done. Now we move to 5C and then example 5A and B, and then baru kita masuk kepada vector product on the next lesson. Okay, 5C. A vector V is inclined at 60 degree y-axis and 60 degree to z-axis and find its inclination to x-axis. Okay, so bila dia cakap pasal y-axis, kita melibatkan angle apa? Kita ada 3 paksi. Kalau X, Y, Z. So ini adalah alpha. Ini adalah beta. Ini beta. Ini gamma. Okay. So yang ini? Yang mana? Beta. So this one is the beta. Beta kamu adalah 60 degree. And then for the Z axis? Gamma. Gamma. Okay. So we have it, the formula which is in cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. So ini kind of identity lah. Okay. So kita sekarang dia nak cari alpha. So substitute nilai beta dulu. So we have it cos 60 degree square the whole thing. Cos 60 degree square the whole thing equal to 1. Okay, can we have it the cos square alpha sama dengan berapa? 1 over 2. 1 over 2. Okay, so we can have it by using Larcards. So cos alpha equal to half, then cos
alpha equal to negative half. Okay, so kalau kita cari alpha itself, dia adalah 45. Alpha di sini pun adalah 135. Okay, so kita dah bagi dah inclination dia. Alpha dia ada dua. Is it 45 degree dan juga 135 degree. Okay, sebab kamu punya rotation hanyalah sampai 180. Daripada sini sampai 180. So either consider on the first quadrant ataupun on the second quadrant saja. So first quadrant adalah 45. Second quadrant kamu adalah 135. Okay. Alright. So dia dah bagi dah magnitude V is a 8 unit. Find the vector V. Okay. So V hat sama dengan yes. Yes. Yang cos alpha equal 1 over 2 tu bukan Oh, cos ya. alpha equal 1 over square root. Yep. Thank you. So 1 over square root 2 negative 1 over square root 2 sebab kita hilangkan square kan. So dia adalah square root 2 lah. Okay. Kita tinggal pada situ tadi. Okay. So for the V hat, V hat formula dia adalah V magnitude V over magnitude, position vector V over magnitude V. Okay. So sekarang ni, ini sama nilai dengan kalau kita ubah position dia, kita nak jadi V dia, saya jadikan V dia sebagai subjek sebab kamu nak cari V ni. Sekarang ni yang kamu nak cari adalah position vector V. So saya ubah position V tu sebagai subjek. So dia adalah V hat darab dengan magnitude V. Okay. So V hat kita adalah 8. Okay, V hat kita adalah 8. Mana datang 8, magnitude kita adalah 8. Mana datang 8 tu adalah daripada sini. So kita boleh gantikan 8 dulu. Okay. So V hat pula datangnya daripada yang ini. Which is datangnya dekat, okay, sekejap ini sama dengan cos alpha I plus cos beta J plus, ini saya padam dulu, plus cos gamma K. Okay. So V hat sama dengan cos alpha I plus cos beta J plus cos gamma K. So kita dah tahu dah kamu punya alpha berapa. So cos dekat sini, cos alpha kita ada dua nilai. Positif 1 over square root 2 ataupun negatif 1 over square root 2. Cos beta dengan cos gamma boleh cari tak? Boleh selesaikan tak yang kat sini? Can we find it? Boleh. Boleh, macam mana? So cos alpha adalah plus 1 over 4. 1 over 4. Okay. Ini untuk cos alpha, dia ada plus minus 1 over square root 2i. Okay, cos beta adalah cos 60 degree J plus cos 60 degree K. Okay, so dia sama dengan 8 plus minus 1 over square root 2i. Okay, tadi berapa? Cos 60 berapa? What is our cos 60? 1 over 2. 1 over 2j and then 1 over 2k. So your vector V ada dua. Okay, ataupun saya simplify dia. So kita masukkan ke dalam bracket ni. So we're gonna have 8 plus minus 8 over square root 2i plus 1 over 4j plus 1 over 4, should be 4. Balik pula. 4j plus 4k. Okay, so your V1 dia boleh jadi positive 8 over square root 2i plus 4j plus 4k. And then your V2 akan jadi negative 8 over square root 2i plus 4j plus 4k.
Okay, is that clear for you? Clear, Miss. Okay, ada berapa soalan nak Clear, tanya? Miss. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Alright, so kalau tak ada soalan, I'll leave it here and then the rest we continue on Wednesday for the exercise 5A and 5B, and then the next one we did vector product dan juga application of vectors. Okay? Boleh? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay, so for now, for the time being, siapkan tutorial chapter 5. Jangan hold tutorial Boleh, Miss. sebab chapter 4, chapter 5 memang masuk dalam exam. Okay, so it's quite hard for you sebab chapter 5 ni paling selalu masalah lah, especially kalau kita dah masuk application of vectors. Dia sebenarnya senang tapi sebabkan kurang latihan dan kamu ambil atau ambil sambil lewa je, so sebab tu yang kamu tak boleh nak jawab nanti. Okay, right, so any problem just let me know as soon as possible.